Tipra sarung ni bagai tipra hastewo jotto সমস্যা ni kaisano solution kaisano bithi abongkha tipra sarung ni bagai ketal haste separate statehood sini tipra sarung ni kepalo tini ni salo tei fainai salo gila ma problem ni paimung krikha beruzgar ni problem chakri maya ni problem society sabjagya tuidul jagya ni problem kami o tui karen lama ni problem ti prasa siklarok jobless hopeless tei kuno income source krini economic crisis ni problem bai romfrek jagai rep khai bathar jagmani problem bichar maya ni problem political leader politician rok politics khaibo kubuni dofani tolawo tongoi kubuni dofani yathek chate hangke kotor mase ni problem nijini hawa nijini bokrok ni matong ni problem nijini laibuma kamai thangmani problem ma problem ni te paimung sikrika roman script nijini kokno tamu script bai sinai abo nijini ichai masiya ni problem amsake kebang ti prasaruni abno solution khaimang no kebang ma neta kebang na mla kebang ma montri kebang ma party asai nai success khaike achieve mangkha fiaba ti prasaruni problem roni solution ni tei pai mungkrika tei pa pai gla kasa khai কিন্তু ও যত প্রবলেম নি একটান সলিউশন যদি ও প্রবলেম র সলিউশন খাইনা হঙ্গাকে স্টেটহুড পুরা পলিটিক্যাল এন্টায়ার পাওয়ার তি প্রাসার নি ইয়াগং না নাই বজে পলিটিক্স যে দলফান খাইতং তি প্রাসান ও জাগাও পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যত নিচে নিয়া ফতং না নাই abongka statehood ni bising tismino সম্ভব আর statehood না হঙ্কে হয় অর তংনাই ইলিগেলি ভাবে থাংনাই 70 বছর মাইগ্রেটিং আয়াংনারনি ফাইনাই রংনো কি ফেলি রহরনানি হায়াকাবা আলাদা রাজ্য খাগিনানানি ও দুইটা নি বিসিং যে কোন একটা অ্যাচিভমেন্টকে সিমিনো ত্রিপুরাও जों মেজরিটি নাই চিনি যত প্রবলেম নি সলিউশন খাইনা বাগে চিনি ইয়াফো जों পাওয়ার গ্র্যাব খাইমনাই ত্রিপুরাসর আদারওয়াইজ তাই কোন লামা করি আর ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন বর্ণ ডিটেক্ট খাইনাই তেইসা কিফেলি রহননি আবত অনেক কঠিন ব্যাপার অলরেডি 1949 ন কাট অফ ইয়ার খাইনাই রহরনা ইনপ্রভ রহর মালিয়া ওল 1971 ন কাট অফ ইয়ার খাইকা প্রভ রহর মালিয়া তাক 2014 जों जावका सिएंगैनाय रहर फानसे 2014 ले बाद दे 1971 सह रहर फानसे जों माइनरिटी आबो सम्भव या আর রহরনা রহর समाय आइसे मा सामांनि थुरुकसाना कोना थानि रम्मा बायतो जों मेजरिटी थांगिया आबार मगे जत दिक दिया बिचार खायो आन्दोलन मा खालिनाय पदेर पन्नतैन जत समस्यानि समाधान खाइना बागै जतन मासु बासु खालिनाय आबो ठीक ता खाइलेसि दितै कोनो खाइना नंगिया कक सामाया तामकेबा पार्मानेंट सल्यूशन खाइना थांगा एकटानो सल्यूशन नाना थांगा केला एकटानो उपाय स्टेटहुड आलादा राज्य तिब्रासार नमय गुबुन हास्ते ও তিব্রাসানি বাকি কুবন হাসতে খাইনি আবার বাদাইলে তাই কোনো উপায় বাতাই লামা করি আর আ লামানো তাবুক সাকসেস খাইনা বাকি বিলাইনি গদনাও সিনজরক ঘন্টা খাইছির নাই হই যে কাইসা কেন কতমা তমা আর নি হাইন তকা কেবো সাবলো বিলাইনি গদনাও ঘন্টা খাইছির নাই কিরি জাগলাইও ও জাগাবো আং নিজে তো তাবুক থাংছি নাই আং তো आनी क्या है जे खाइमा सिं खाइ जे चेष्टा खाइमा सिं खाइ दरकाना का या गरी खेमारे दिने आसुक तमसाओ खाइनै के बा खाइलाइनाय जान के जान रिलाइनाय कारण एमएलए मंत्री पार्टी कताल नेता कताल इशू कताल सिमिस आसाइलाइनाय पलिटिशियन एमएलए मंत्री सिमिस प्रोडक्शन तम सुदिनेर पर दिन समस्यानि समाधान तेंगलाक আর যতদিন সমস্যা আমসে गोबां নাই नेता सिमि आसाइसिनाय समस्यानि समाधान खाइनाय नि गसे কিন্তু আমসক সমস্যা गोबां মানো স্নামনা বাগৈ আমসক गोबां নেতা আসাইसिनाय आ नेता रंनो
নেতার নংক্লো খাসিংমাং বড় কনফিউশন থামাইকা আমাকে একটা সলিউশন সলিউশন একটা সে বিথি একটা সে বরি ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সেপারেট স্টেট ত্রিপুরা ল্যান্ড আপনি বরি আলাদা রাজ্যनि बरि सिमिसि जों सावैनाय मुक्ति मानानि एकमात्र लामा अ जिनिसनो जों बखरक काहाम खेति ब्रासरक हाबसकियां खतैसा दावैना नांगैसि आर दाखा नेतारबो दादि बेसि दिन बयनि खितं खायनाय सिरिगलाय मकरकलायनाय आंसे हनै वालायनानै जागाफान दंलागायसि जेमन मुख्यमंत्री जानानै जागा करिखा ताबुक तिब्रासा जेसन वाले तने मुख्यमंत्री जाना बागै तिब्रासा बागै कोनो आसन करै ठीक आमाय एमएलए जाना मंत्री जाना फान आसन थंगलाक नेक्स्ट दिन जत्त बुनि दफा पंबाय थांगाके 2026 डिलिमिटेशन फाइतम डिलिमिटेशन बस परसेंटेज नारक मना अब नायलेग्रा देसि हामबाय तै काकबां साना थांलियैसि आफर नरनो वालाय मारक कोन कामसुक लागायसि